Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim, Assalamu alaikum and welcome to my channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर के इंग्लिश बुक से एक पोएम है द सॉलिटरी रीपर, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिटरी के मानी है अकेली और रीपर के मानी है फसल काटने वाली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि नज़म सॉलिटरी रीपर की थीम बयान करें। तो इसका आंसर है द एवरलास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। एवरलास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब है लाजवाल खूबसूरती, फितरत की लाजवाल खूबसूरती। इज द थीम ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। The poem tells us that simple movement can have extreme beauty and can give satisfaction to our souls for a long time afterwards if we stop and pay attention to natural things. जवाब का मतलब ये है कि ये जो नज़म है सॉलिटरी रीपर, इसका हमने लबे लुबाब जो है यानी थीम जो है वो हमने इसका बयान करना है। इसका लबे लुबाब या थीम क्या है? एवरलास्टिंग ब्यूटी यानी लाजवाल खूबसूरती है। इस नज़म से हम ये अखज़ करते हैं कि सादा लम्हात में भी बेहद खूबसूरती मौजूद होती है और रूह को सुकून दे सकती है अगर हम रोकें और फितरत की चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर। सवाल का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर की गीत को किस तरह बयान करता है। तो इसका आंसर है, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर एज मेलनकॉलिक, मेलोडियस एंड थ्रिलिंग। जवाब का मतलब है कि वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर के इस सॉन्ग को मेलनकॉलिक यानी अफसुर्दा, मेलोडियस यानी मीठा और थ्रिलिंग यानी जोशीला कहता है। Being unable to understand the language of the song, he thinks that the song might be about the past old unhappy things or it might be about the old battles. After all, he considers this song to be the most beautiful song he ever heard. तो बाकीमानदा जो जवाब है उसका मतलब ये है कि चूंकि वो इसकी गीत की ज़ुबान नहीं समझता, लिहाजा वो सोचता है कि ये गीत पुराने ज़माने के किसी नाखुश लम्हात के बारे में है या पुराने ज़माने के जंगों के मुतालिक है, ताहम वो इस गीत को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन गीत समझता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग्स अबाउट द सॉन्ग एज एक्सप्रेस्ड इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। सवाल का मतलब है कि गीत के बारे में शायर के क्या एहसासात हैं जो उन्होंने नज़म के दूसरे स्टैंजा में बयान की है। तो इसका आंसर है, इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट द सॉन्ग ऑफ द गर्ल इज स्वीटर देन द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल व्हिच शी सिंग्स टू द weary travels of Arab to make them happy. He says that even a cuckoo bird never chanted such a sweet song in springtime to break the silence of the sea. यानी जवाब का मतलब ये है कि दूसरी स्टैंजा में शायर कहता है कि लड़की की गीत उस बुलबुल की गीत से मीठी है जो वो अरब के थके हुए मुसाफिरों के लिए गाती है ताकि उनको खुश रख सके। वो गीत वो कहता है कि यहाँ तक कि कोयल ने भी कभी इतनी खूबसूरत गीत न गाई होगी जो कि मौसम बहार में, ताकि समंदर की खामोशियों को तोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 4, describe in your own words the visual images depicted in first stanza of the poem The Solitary Reaper. सवाल का मतलब ये है कि नज़म के फर्स्ट स्टैंजा में जो विजुअल इमेजेस यानी नज़र से आने वाली तस्वीर, ठीक है, वो बनाई गई है, उसकी वजाहत करे। तो इसका आंसर है, द पोएट हैज़ डिपिक्टेड मैनी विजुअल इमेजेस थ्रू हिज वर्ड्स। अपने अल्फाज के ज़रिए से शायर ने कई एक विजुअल इमेजेस बनाई है। इन द फर्स्ट स्टैंजा ही डिपिक्टेड a beautiful picture of a girl who is reaping
پہلی اسٹینزا میں شاعر نے ایک خوبصورت تصویر بنائی ہے جس میں ایک لڑکی کاٹتی ہے دا کراپ فصل کو اینڈ سنگنگ اے بیوٹیفل سانگ اور ایک خوبصورت گیت گاتی ہے. ہی ہیز ڈپکٹڈ دس پکچر ان سچ اے بیوٹیفل وے. انہوں نے یہ تصویر اتنی خوبصورتی سے کھینچی ہے دیٹ وی فیل آور سیلفس ٹو بی ود دا پوئٹ, کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی اس شاعر کے ساتھ کھڑے ہیں ان دا ڈیپ ویلی, اس وادی میں, اینڈ لسننگ ٹو دا سویٹ سانگ آف دا گرل, اور اس لڑکی کی خوبصورت گیت کو سن رہے ہیں. کویشچن نمبر 5 ہے give the examples of alliteration from the solitary reaper. سوال کا مطلب یہ ہے کہ solitary reaper سے alliteration یعنی تکرار کی مثالیں دیں. تو اس کا آنسر ہے alliteration means, alliteration کا مطلب ہے the repetition of the same letter or sounds at the beginning of closely connected words. تکرار کا مطلب ہے کہ ایک جیسے کانسوننٹ آوازوں کا ایک ہی لائن میں آنا. فار ایگزامپل جیسا کہ دا س اینڈ پ ساؤنڈ ان دا, جیسا کہ اس طرح اس اور پ کی جو آوازیں ہیں وہ ان مثالوں میں آپ دیکھیں. دا سائلنس آف دا سی, تو اس میں س کی آواز, اور پرہیپس دا پلینٹیو نمبر فلو, اس میں پ کی جو آواز ہے وہ الٹریشن کی مثالیں ہیں. اوکے, کویشچن نمبر 6. As you read the third stanza, the solitary reaper, what pictures of the situation do you make in your mind? سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس نظم اور solitary reaper کا جو تھرڈ stanza ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا ہے. آپ کے دماغ پر ان حالات کی کون سی تصویر بنتی ہے یا کیسی تصویر بنتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے after reading the third stanza of the poem, the solitary reaper, we come to know that the poet is unable to understand the language of the song. He considers the song to be about ancient battles or about the reaper pain and sorrows. The reaper's यहाँ पर apostrophe लगाएं. The reaper's pain and sorrow. Like the poet, we also make a sorrowful picture of the solitary reaper because she is either singing about unhappy events or ancient battles. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جواب کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ سٹینزا کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر گیت کی زبان نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی لڑائیوں کے بارے میں ہے اور یا اس فصل کاٹنے والی لڑکی کے درد اور تکالیف کے بارے میں ہے. شاعر کی طرح ہم بھی اس اکیلی فصل کاٹنے والی لڑکی کی درد بھری تصویر بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ یا تو کسی افسوسناک واقعات کو بیان کرتی ہے اور یا یہ پرانے زمانے کی لڑائیوں کے بارے میں ہے. اوکے, کویشچن نمبر 7. Explain the last stanza of the poem The Solitary Reaper in your own words. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس نظم کا جو آخری سٹینزا ہے آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے. تو اس کا آنسر ہے in the last stanza of the poem, اس نظم کی جو آخری سٹینزا ہے اس میں the poet says that, شاعر کہتا ہے کہ he does not understand the theme of the girl song, کہ وہ اس لڑکی کے جو گیت ہے اس کی تھیم کو نہیں سمجھتا. but he is of the opinion, لیکن ان کا یہ خیال ہے that the song of the young girl would not come to an end, کہ اس لڑکی کی یہ گیت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. he says that he stood and listened to her song when she was busy in her work. وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے کام میں مگن تھی تو وہ وہاں پر ساکن کھڑا تھا اور ان کے اس گانے کو غور سے سن رہا تھا. the music of the song was inscribed in his heart. یہ اس گانے کی جو موسیقی تھی وہ ان کے ذہن میں یا ان کے دل میں ذہن نشین ہو گئی, ان کو بالکل یاد ہو گئی. after it had stopped, جب یہ ختم ہو گئی, جب یہ گیت ان کو اور سنائی نہیں دے رہی تھی.
Okay, question number 8 and the last one. What is the dominant theme of the poem The Solitary Reaper? सवाल का मतलब ये है कि सॉलिटरी रीपर में डोमिनेंट यानी गालिब थीम क्या है? तो इसका आंसर है द एवरलास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। यानी फितरत की लाजवाल खूबसूरती और इंसानी तखय्युल की ताकत इस नज़म की डोमिनेंट थीम है। When we stop and pay attention to natural things, then the power of imagination transforms the simple movements of day-to-day life to eternal beauty. It is the eternal beauty that gives a satisfaction to our soul. जब हम रोकते हैं और किसी फितरती चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं तो फिर हमारी तखय्युलात इन कुदरती चीज़ों और रोज़मर्रा की सादा चीज़ों को एक दायमी खूबसूरती देती है और फिर यही दायमी खूबसूरती है जो हमारी रूह को सुकून देती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर कोई मसला हो या मीनिंग में कोई मसला हो या किसी भी जगह पर आपको इसकी समझ न आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।